What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of words. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ ቃላቶችን እናያለን። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኖትቡካችሁን አውጡ። እነዚህን ቃላቶች ያዟቸው። በጣም አስፈላጊ ናቸው። ኦኬ let's dive in it. እንጀምር። የመጀመሪያው scoot over. Scoot over. You're gonna say scoot over. Scoot over. Scoot over. Scoot over. You're gonna say scoot over. Scoot over. Scoot over. You're gonna say hey, scoot over. Scoot over ማለት ጠጋበል ጠጋበይ ጠጋበሉ አንድ ሰው ስትሉ እንደምትሉት scoot over. Yo, hey, scoot over. Mom, scoot over a little bit. You're gonna say scoot over. Yo, scoot over. ጠጋበል ጠጋበይ ስትሉ scoot over ትላላችሁ። scoot over. That's the way you're gonna just use it. Scoot over. ለምሳሌ አረ ጓደኛዬ ጠጋበል ስትሉ hey, please friend, scoot over. Please my friend, hey, scoot over. Please my friend, scoot over. አረ እህቴ ትንሽ ጠጋበይ. You're gonna say sis, scoot over. Scoot over ነው የምትሉት። scoot over ጠጋ በል ጠጋ በይ ጠጋ በሉ ስትሉ እንደምትሉት scoot over. You're gonna say like, scoot over, little bit, scoot over. ጠጋበል ጠጋበይ ጠጋበሉ. Here's gonna use scoot over. Scoot over. Okay, ሁለተኛው dizzy. What I mean like dizzy. You're gonna say dizzy. Dizzy ማለት ራስ ማዞር ነው። ራስን ማዞር ነው። ለምሳሌ ራሴን አዞረኝ. I feel dizzy. I feel dizzy. Mom, I feel dizzy. Dad, I feel dizzy. You're gonna say, I feel dizzy. I feel dizzy. Mom, like I feel dizzy. Dad, I feel dizzy. You're gonna say, I feel dizzy. ራሴን አዞረኝ ለማለት ነው። ለምሳሌ ፈጣሪ አድርገውና God forbid ፈጣሪ አድርገውና ስትሉ God forbid. God forbid you went to doctor. ፈጣሪ አድርገውና ዶክተር ጋር ሄዳችሁ ነበር። ከዛ ዶክተር what you felt? ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ ነበር? I felt dizzy. I felt dizzy. ምን ራሴን የማዞር ስሜት ይሰማኝ ነበር ወይ ደግሞ ራሴን ያዞረኝ ነበር። I felt dizzy. You're gonna say I felt dizzy. What do you feel? ምን አይነት ስሜት ይሰማል ወይ ምን አይነት ስሜት ይሰማችኋል? ምን አይነት ስሜት ይሰማሻል? What do you feel? I feel dizzy. ራሴን ያዞረኛል. I feel dizzy. You're gonna say like I feel dizzy. Hey mom, like I feel dizzy. You're gonna say I feel dizzy. I'm gonna use it. ሶስተኛው back off. You're gonna say like bag off. What I mean like bag off. Bag off እንላለን። bag off ማለት ጠጋ ሂድልኝ ጥፋልኝ። bag off ማለት ጥፋልኝ ከዚህ ሂድልኝ ስትሉ hey bag off man. Yo, hey bag off. You're gonna say bag off. Bra, bag off. Sis, bag off. You're gonna say bag off. ጥፋልኝ ሂድልኝ ስትሉ እንደምትሉት bag off. Hey man, like bag off. You, I'm talking to you. Bag off. You're gonna say bag off. ጥፋልኝ ከዚህ ሂድልኝ. Yep. We say like bag off here. ከዚህ ጥፋልኝ ስትሉ ደግሞ bag off here. Bag off here. Hey yo, hey bag off here. Man, I'm talking to you like bag off here. You're gonna say bag off here. Bag off here ማለት ጥፋልኝ ሂድልኝ የሚለው ይተካ. የመጨረሻው try on. ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ try on እንላለን. try on ኢትዮጵያን አክሰንት try on. we're gonna say አሜሪካን ከሆነ ግን try on. you're gonna say try on. try on ማለት መለካት ነው። ምን መለካት? ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ጫማ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የሚለበስ ነገር መለካት try on ይባላል. try on. you're gonna say try on. try on. let me try on. ለምሳሌ ልብስ ለመግዛት ወይ ደግሞ ጫማ ለመግዛት የሆነ ቦታ ሄዳችሁ እስኪ ልለካው ስትሉም እንደምትሉት let me try on. let me try on. hey let me try on. can I try on? ሞከር ይችላልው. can I try on? ኢትዮጵያን አክሰንት can I try on ስትሉ መሞከር ይችላልው ወይ እያላችሁ ነው። can I try on? you're gonna say አሜሪካን አክሰንት ከሆነ ግን can I try on? can I try on? mom, can I try on? you're gonna say like can I try on? can I try on?
መሞከር ይችላለሁ ወይ ስትሉ can I try on you're gonna say can I try on ነው የምንለው። ቲናር ከመጣች ቺ ሳውንድ አላት try ነው የምትሉት። ከዛ on ምንላት on ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ on ነው፣ ግን አሜሪካን ከሆነ on you're gonna say on try on let me try this shoe ይህንን ጫማ እስኪ ልሞክረው let me try this shoe ይህንን ጃኬት እስኪ ልሞክረው let me try this jacket ይህንን ሸሚዝ እስኪ ልሞክረው let me try this sleeves let me try this sleeve you're gonna say let me try this sleeve that's the way okay አንዴ እንድገሙ። የመጀመሪያ ምን ነበር ያልነው? try አስታውሱ። scoot over you're gonna say scoot over ወይ ደግሞ scoot over you're gonna say scoot over ጠጋ በሉ scoot over ትላላችሁ። ሁለተኛው ነበር try you're gonna say dizzy ራስን ማዞር ነው። ራስን አዞረኝ I feel dizzy mom like I feel dizzy dad I feel dizzy you're gonna say I feel dizzy ነው የምትሉት። ሶስተኛው try ሞክሩ bag off ጥፋልኝ ሂድልኝ ከዚህ bag off here hey bag off here you're gonna say hey bag off here ትላላችሁ። bag off ማለት ጥፋልኝ ሂድልኝ ጥፊልኝ ጥፉልኝ ሂዱልኝ የሚለው ነው የሚሆነው። የመጨረሻው try on ከዚህ ላይ try on ማለት መለካት ነው። እስኪ ልለካው let me try on this shoes ይህንን ጫማ እስኪ ልለካው let me try on this shoes ይህን ጃኬት እስኪ ልሞክረው ወይ ደግሞ እስኪ ልለካው let me try this jacket you're gonna use it ስለዚህ ከተመቻችሁ በኮመንት አስቀምጡልን። በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ደውሉ፣ ተመዝገቡ፣ ቅደሙ፣ ተማሩ። there is a lot of students ብዙ ተማሪዎች አሉ። just dive in it and just improve your speaking skill. That's the point. May God bless you, protect you wherever you are. Stay blessed.